Mercedes-Benz соли барориш 2008 ماشین وگان می باشد یوروپی که دوستان من این نمود بیرنه ماشین این balonش هم حالتش خوب avantgard komplektasyyash من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان دوستان من میکشم 4 elektropakет, oyun çoş elektronika, center zamok, коробкаш автомат, bortoş kompüter, önce CD player onad, pробег. Şunu خیلی میفهمم دوستان. میگوید سوانی ماشین سیدینیاش باز لیف سیدینیاش باگریف. بسیار حالتش خوب. یعنی حالت سالن کفای ماشین. باز اینجا لوکام دارد. Motor 2.8 sözüşvarish benzin. Расход chiqdi. 0 Расходаш 0 litr, 10 litr va 100 km megardar do'ston. این حالت موتور ماشین. یادآور میشیم حجتاش همش 1 سال نمیباشد. نرخش هم 140,000 savdo میشه. نرخ ماشین 140,000 با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 810 0048. Toyota Corolla سال برارش 2013. یعنی نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز من. داخل سالن 4 elektropakет, center zamok, коробкаш автомат, من اینجا CD player دارد، مانیتور دارد. پروبگش معلومه. من حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 2.5 سوزشوارش بنزین. расходаш 8 litr va 100 km megardad do'ston aziz. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 100,000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 38 69 64. Mercedes-Benz очки سال برارشش 2004. یعنی نمود بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 elektropakет, сиденьёш من лифт, oynachosh elektronika, коробкаш автомат, сиденьёй пеш обогрев сидений دوستان. пробегаш 194,000 км пробег. CD player دارد، مانیتور دارد، همه نواراتاش هست. چه خیلی که ایستادید. سیدینیاش هم حالتش بسیار خوب. اینجا باز لوکام دارد دوستان. این حالت سالن کفای ماشین.
мотор 32, сӯзишвориш бензин. расходаша санҷидагӣ нег, мисосиям ин ҳолати мотори мошин, мисосиям мойка пойка кирагини ҳамто бродагӣ. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 702 82 22 92 760 76 40. Toyota Corolla соли барориш 2013. мошин вагон мебошад ва ин намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа монитор дорад, ҳама наворотош ҳаст. пробегаш 139000 километр пробег дӯстон. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.5 сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр 8 литр 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 110000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 69 64. Mercedes Benz соли барориш 94. намуди берунаи мошин. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 317000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газки 80 километр дохили шаҳр мегардад. берун аз шаҳр боз зиёдтар. нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 661 32.